guys. This is sport fish with bro Alvin. Dito ka. At baka ititamaan ko nung pagkano eh. Mataanan kami. Camera na yan. Bagyo. Ulan. Pero kahit pa paano, bigyan pa rin ng ano, grasya. Ayun. Ha? Kita na may kulay. Oo. Tulingan niya tayo. Ha? Lili? Laki mo. Ay, bituin mo doon. Bituin mo. Ay, ikon. Yung lipay. Uy! Ah, pulahan. Pula po, bro. Swerte. My goodness. Guys, bituin mo. Nice one. Look at that. Laki oh. Woo! Woo! That's a red grouper. A red grouper. Finally. Huwag mo yung pupukin yan. Hindi na, okay na yan. Magaling yan yung ano.